والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنبو ولا دم مي أنبلو بي awala da benime ka anyafo ka an loninto sawmuna nindona an joto an senkani wala da fana kakan ka ke ka an joninto an senka ni don belebele alaw taala kan don belebele wala domi na la ko kiyama do lolo adama do be jot domi o senka an fawni an baw an fadama ka dam na fadama fo ka ta se kira sallallahu alaihi wasallam muhammadu matulla bawna an bɛɛ sabatini mɛ nin kɛnɛ kan kiti ma damina fɔlɔ maaw bɛ kan ka wasi sɛribɛti tɛ yen lotisi tɛ yen tɔrɔsɔn tɛ yen fani tɛ yen a lɔn k'a fɔ k'i bɛ nin ɲɔgɔnna sɔrɔ a lɔn ka i wasi ji cɛ n'a ye o tɛ yen i bɛ kan ka wasi ji bɛ kan ka bɔ i fari la min kabako ka bon n'a bɛɛ ye ko tile bɛna surunya adamaden kun na mili ɲɛ kelen. N'i ye mili lajɛ a bɛ komi n'i y'i bolo kɔrɔta dɔrɔn i bolo bɛ se tile ma nin don tɛlɛ bɛ an kun na i ka ampuli ka jɛ i la i ka salon na mɛ tile bɛ surunya i la ka tɛmɛ i ka ampuli kan i ka salon na papiye tɛ yen a lɔn ka wasiji cɛ n'a ye fani tɛ yen a lɔn ka i yɛrɛ nettoyer ka bɔ ji la adamadenw bɛ wasi maaw bɛ wasi maa sugu bɛɛ a musow a cɛw a denmisɛnw a maakɔrɔbaw tele tɛ se lɔ la adamaden kunnaya si ma f'i ye wasile telema damina n'an fɛ yan nin tile filani na n'an ma ventilateurs lamɛnɛ an bɛ climuw lamɛnɛ an bɛ fenêtres dayɛlɛ mɛ kiyama lon climu tɛ yen fenêtre dayɛlɛ ko tɛ yen ventilateur tɛ yen jisuma ta frigo la o banna fɛn sumani san butigi la k'a diyan o banna jus sumaniw tɛ yen coca-cola tɛ yen fantaji tɛ yen sprite tɛ yen ele bɛ se fɛn fɛn min n'a dɔn ka sumaya labori i fari kan o bɛɛ la ka fɔ nin banna an faw ni an baw e bɛ adamadenw ye wasi la i bɛ dɔw ye wasi la k'a damina o kun sanfɛla fo o sen duguma n'i nana o jɔni sɔrɔ a bɛ kɛ komi i y'o ta k'o ladon ji la k'o labɔ k'o lalɔ i bɛ dɔw ye wasiji bɛ damina o la fo ka taa se o kunbereku i bɛ dɔw ye a bɛ kɛ komi olu yɛrɛ ye namu ka naze o wasiji la ji bɛ kan ka bɔ fari la ji bɛ kan ka bɔ fari la adamadenw jɔni bɛ tele funteni bɛ adamadenw kan n'i ye tele lajɛ anw kunna anw ni tele ka jan cogo min anw minnu bɛ dugukolo kɔ kan
ka tele lajɛ fo anw sanfɛ ko londo ni tile le kɛtɔ surunyana anw kunna ani degere bɛɛ la ka fɔ ni dafani tubabula farafina ni tile bɔla ni tilema bɔla i yɛrɛ f'u ye tereke fiɲɛmani na don i kana n'o tɛ a bɛ gbɛlɛya mɛ kiyama don tele belebele bɛ bɔ kabini Alahu Taala y'i da i ma funeni min ɲɔgɔn ye i ka ɲɛnamaya la o funeni de jɔtɔ i kunna o tile de jɔtɔ i kunna n'a funeni belebele silamɛw adamadenw bɛɛ bɛ nin kɔnɔnafili la adamadenw bɛɛ jɔlen bɛ nin jɔyɔrɔ la Alahu Taala ye fonisere masa ye hinɛ masa don est ce que bɛɛ jɔtɔ nin na wa an ye Alahu Taala ka fonisereya lajɛ an y'a ka hinɛ lajɛ maaw bɛ wasila karama sera e tɛ se foyi ɲana ne ma bi ne yɛrɛ fana tɛ se foyi ɲana e ma bi an bɛɛ jɔlen bɛ tile bɛ an bɛɛ kunna maa jɔnw de kɛtɔ bɔ Taala ka bɔ tile kɔrɔ maa jɔnw de kɛtɔ bɔla nin funeni kɔrɔ nin funeni fanga ka bon Ala bɛna hinɛ jɔnw de la k'a fɔ tile fanga ka bon i lɔ y'o ta ka o bila ni Ala ka arusu suma kɔrɔ o kosɔn an faw ni an baw ni walagada bi an y'a kɛ ka an jɔnin to ka misaliya labori kiyama don an jɔnin don tuma dɔ n'an siginin bɛ ka nin fɔ an t'a dɔn yɛrɛ c'est à dire nin kiti bɛ bori cogo min n'an jɔnin y'a kɛ an yɛrɛ jɔnin bɛ sɛgɛn dɔɔnin min santi kiyama don jɔli tile kelen pepe bɛ an ka duniya san 50 le ma subhanallah adamadenw jɔnin bɛ tile bɛ bɛɛ kunna funeniw bɛ yen maaw bɛ kan ka wasi a bɛ komi dɔw ye nager o wasiji la Alahu Taala bɛna adamaden qualité 7 choisi ka hinɛ olu la k'olu ta ka bɔ nin tile kɔrɔ k'olu bɔ nin chaleur belebele kɔrɔ k'olu bɔ nin funeni belebele kɔrɔ an faw ni an baw i tulo ma lɔ n'i weletɔ k'i bɔ nin funeni kɔrɔ n'a sɔrɔ i bɛ nin cɛ ma maa minnu kɛtɔ wolola Ala bolo k'a fɔ i lɔ ye ninnu bɔ tile kɔrɔ tile fanga ka bon kiyama don tile sabatini m'o kunna o bɛ kan ka wasi Alahu Taala bɛ maa fɔlɔ minnu wele mɛlɛkaw aw y'olu bɔ yen aw y'o bɔ tile kɔrɔ a maa fɔlɔ Imamu Adil o de ye ɲɛmɔgɔ tilenni ye maa tilenna ɲɛmɔgɔya la maa kɛla ladiri ye k'a to responsabilité ya karifala la ɲɛmɔgɔya ye mun ye masaya o ye ɲɛmɔgɔya ye ɲɛmɔgɔya ye mun ye minisiriya o ye ɲɛmɔgɔya ye ɲɛmɔgɔya o ye mun ye mairiya o ye ɲɛmɔgɔya ye ɲɛmɔgɔya ye mun ye députéya o ye ɲɛmɔgɔya ye ɲɛmɔgɔya ye mun ye ka kɛ diina ɲɛmɔgɔ ye o ye ɲɛmɔgɔya ye chef de village ya ye ɲɛmɔgɔya ye alimamiya ye ɲɛmɔgɔya ye silamaya karifa dila e min ma k'i ye nin latanga o ye ɲɛmɔgɔya ye lutigiya ye ɲɛmɔgɔya ye maa min ma tilen k'a to a ka ɲɛmɔgɔya la Ala bɛ kumakan damina ɲɛmɔgɔ tilenninw le ma fɔlɔ maa minnu tilenna a ye taa maa tilenninw ta ɲɛmɔgɔ tilenninw ta k'olu bɔ tile kɔrɔ k'olu bila Ala ka arusu suma kɔrɔ arusu suma ka di ni climatiseur suma ye arusu suma ka di ni an ka duniya mɛndiya bɛɛ ye arusu suma Alahu Taala ka sabatiyɔrɔ suma olu le tatɔ Alahu Taala bolo k'o bɔ tile kɔrɔ k'o bɔ tile chaleur kɔrɔ k'o bɔ tile funeni kɔrɔ ɲɛmɔgɔ tilenninw le tatɔ ka na o la sabati an faw ni an baw n'i y'a lajɛ bi k'an ka ɲɛnamaya lajɛ ɲɛmɔgɔ bɔlɔninw le ka ca bi ka tɛmɛ ɲɛmɔgɔ tilenninw kan n'i y'a mɛn ko ladiriya ɲɛmɔgɔya la o de ye ka ɲɛmɔgɔya kɛ komi kira y'a f'i ye cogo min ka ɲɛmɔgɔya kɛ komi Alahu Taala y'a f'i ɲɛna cogo min i kɛlen bɛ ka maa minnu mara i y'o mara tiɲɛ kan i kɛlen bɛ ka maa minnu wele i y'o wele ni tiɲɛ weleli ye i kɛlen bɛ ka maa minnu ka kotigiya ta i ye kotigiya nin ta ni tiɲɛ ni ladiriya ye n'i ma kɛ ɲɛmɔgɔ tilenni ye kiyamalon e bɛ to tile kɔrɔ funeni m'i kan i bɛ kan ka wasi ji bɛ kan ka bɔ i fari la sɛribɛti tɛ yen k'i yɛrɛ jɔsi chiffon tɛ yen k'i jɔsi n'a ye papiye yɛrɛ tɛ yen k'i jɔsi n'a ye ele kɔni bɛ to tile funeni kɔrɔ ji bɛ kan ka bɔ i fari la o de ye tɔɔrɔyaba ye adamaden fari ma donc an bɛ Alahu Taala dali maa tilenninw ɲɛmɔgɔ tilenninw ka ne ni aw kɛ o cɛ ma Alahu Taala bolo la ɲɛmɔgɔ tilenniya kɔrɔ ye di maaw y'o ka danatiya d'i ma o y'o ka nafolo fara ɲɔgɔn kan k'a di e ma k'i y'a latanga e ye maaw ka nafolo dun e ye maaw tɔɲɔ o ka nafolo fɛ
nafolotu feretanu yo ka feretanu ka nafolo la ɲɔgɔn kan k'a di e ma e kanime ka fisabilayi kɛ ka maaw dɛmɛ nafolo ɲasina e ma kilen ni responsabiliya min karifala e la e ye nin nafolo do dun e bolo sela do ma i fana ma remplacer i sala k'i to nin bonda kɔnɔ a dɔn k'a fɔ ko maa minnu n'a fɔlɔ ma kiyamalo k'o ma kilen o ka ɲɛmɔgɔya la o bɔnɔna k'o to ka ɲɛmɔgɔya la o ma kɛ laaduru ye k'o to ka ɲɛnamaya la e b'i yɛrɛ ye olu cɛ ma maa minnu tilenna k'o to ka ɲɛmɔgɔya la olu le tatɔ olu le wolomatɔ jama nin cɛ ma maa miliyariw cɛ ma jinɛ miliyariw cɛ ma olu le tatɔ karama sera a telenna karama sera a tilenna ka lutigiya la karama sera a tilenna denw ni ɲɔgɔn cɛ karama sera a tilenna musow ni ɲɔgɔn cɛ karama sera a tilenna k'a to société ɲɛmɔgɔya la karama sera k'a to masaya la a tilenna k'a to alimamiya la a tilenna k'a to diina baara la a tilenna aw ye ninnu bɛɛ cɛ olu bɛɛ la ka fɔ ni bɛ cɛ ka bɔ jama cɛ ma ka taa o bila arusu suma kɔrɔ alhamdulillah olu bɔra fundeni kɔrɔ olu bɔra tɔɔrɔya la olu nana u yɛrɛ ye arusu suma kɔrɔ Allahu Taala bɛ groupe filanan fana wele an y'olu fana lamɛn kosɛbɛ wa shabun nasha'a fi ibadatillah aw fi ta'atillah Ala bɛ tila k'a fɔ tuguni aw ye funakɛniw lajɛ aw ye denmisɛnw lajɛ minnu y'o ka denmisɛnniya nin kɛ ni Ala kosɔn o balola ni denmisɛnniya ni nin diina de la ja manamanakan dɔ tun bɛ fɔ dugukolo kɔ kan ko ni denmisɛnnin y'i sɛbɛ don Alabato ma ko sijan t'i la ko ni sunguruden y'a yɛrɛ di Ala ma ko sijan t'i la ja manamanakan ba ja kuma cɛjuguba ni denmisɛn y'a yɛrɛ di Ala ko la ka Ala bato ja nafaba b'o de la wa shabun funankɛniw la jeunesse muso le wa cɛ le wa denmisɛn minnu ninnu balola Ala ko la o y'o yɛrɛ di Ala ko la n'i b'o ɲini sanga ni waati bɛɛ i bɛ taa misiri la o b'o ka seliw kɛ ye denmisɛnw don kameleya b'o la sunguruya b'o la n'i ye ninnu lajɛ o n'o ka denmisɛnniya o ye Allahu Taala ka diina nin ta o ma kulon diina nin na o ye diina nin kɛ a kɛcogo ɲuman na n'i y'o ye waati waati n'o tɛ tɛnɛ sun na o bɛ alimisa sun na n'i y'o ye waati waati n'o tɛ misiri la wajibili lamɛn na o bɛ déplacer ka taa Allahu Taala ka diina kalanyɔrɔ n'i y'o ye waati waati olu kɛlen bɛ ka waati dɔw kɛrɛkɛrɛ Allahu Taala ye olu ka waati bɛɛ ye Ala ko de ye silamɛw denmisɛnw bɛ yen mɛ se balola Ala ko la mɛ n tɛ Ala ko dɔn o t'a ye dɛ bi n'i y'a lajɛ silamɛya ka di an denmisɛn caman ye maa ma silamɛya dɔn o ye fotiba de ye i tɛ Ala dɔn ɲɛ si ma i tɛ Ala bato ɲɛ si ma f'i ye Ala dɔn de tiɲɛ don ne kɛlen bɛ ka n cɛsiri wajibili lamɛn na n kɛlen bɛ ka n cɛsiri mɛ e yɛrɛ bɛ mun kalama silamɛya la e bɛ kameriden 100 labɔ bi k'o lajɔ seli yɛrɛ tunkun seli fardaw ye mun ye ils ont du mal à te répondre k'a sɔrɔ ballon ko an m'a kalama politique ko an m'a kalama n'i y'an labɔ réseaux sociaux la ka kuma an ka politique kan ka kuma an ka parti politique kan an bɛ kuma kan de A à Z nin ye lebuba ye ka se kuma na duniya mansaw kan minnu satɔ ka ɲina Allahu Taala kɔ ka se kuma na i ka candidat kan on peut qualifier nos candidats ils sont ceci, ils sont cela, ils sont compétents. S'ils deviennent présidents, ils vont bien diriger le pays. Ils ont telle biographie, ils sont nés telle date, ils ont fait ceci, ils ont posé cet acte-là. Mais tu parles sur un individu, tu n'arrives pas à parler sur ton Dieu. Tu parles sur un individu, tu as du mal à expliquer ta religion qui est l'islam. Quelle honte pour toi. Tu te tues pour un individu. Et cet individu-là, le jour de la résurrection, il sera seul face aux anges. Il va répondre seul. Est-ce qu'il pourra te défendre le jour de la résurrection? Non. Ce jour-là, c'est nafsi, nafsi, nafsi. Béni Yorogou. Quelle honte pour cette jeunesse-là. Ame dunia ko be kalama. Mais ante fouille don anka slamaya dina la. Quelle honte pour cette jeunesse-là. Ame se maou le palmarès qu'elle a.
ballonge la on a ɲɔgɔnnaw anw t'an ka ciden lɔn an k'an ka diina lɔn nin ye lebu belebele ye anw yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ ko kameriya ye nin de ye ka sigi ka staru ka biographiw fɔ ce star là il a tel milliard il touche telle somme chaque mois chaque semaine est-ce que anw tɛ maloya wa anw ka baro bɛɛ bɛ ba nin de la tile kɔnɔ il a telle voiture il a telle maison il a telle montre il a telle chaussure il a tel chapeau. Eh, mais ça sert à quoi qu'il a tout ça? Est-ce que Dieu il t'a créé pour ça? Allah ka dani kaseni ni mana kan folima. Allah ka dani kaseni eyi ka dunya la tige bela tige mana kan fola ki sigi staru ka konyala a ballonge la ulewa a dongli la ulewa a politicien ulewa ele ki kanyana maya be ko de la ni journal kana bola réseaux sociaux kan politique ale tayode ale yere be balo de la kasoro ayere kanime ka ayere faga mamunu ye o malon bi o malon sini ayere ma nya ayere ma afana ya take mauka kola kaliye asala ka to bunda kono ale sala kasoro ani Allah taala mandi ni lona ton soi-disant candidat ce jour-là ton soi-disant président ce jour-là ton soi-disant ministre ce jour-là ton soi-disant député ce jour-là ton soi-disant maire ce jour-là ton soi-disant chef du village ce jour-là ton soi-disant chef du quartier ce jour-là le monsieur même qui vous gère tous ne pourra rien faire pour vous ce jour-là. Ben doit mettre le koro. Et Allah subhanahu wa ta'ala aba fa ka melekaw de aw ye demson lajɛ aw ye sumurudonw lajɛ minnu yo o fanga bane ala kola o ma kɛ mɔgɔ ko ye o m'o yɛrɛ fanga ba adamaden sen fila nɔfɛ o y'o ka duniyalatigɛ lajɛ k'a ye k'a fɔ o ma dan ko la kolonbonda kɔnɔ ninnu danna ka ne ala de bato wa shabun denmisɛn minnu bɛ denmisɛnniya valeur bɔ ka denmisɛnniya nafa bɔ ka denmisɛnniya hɛrɛ sɔrɔ ka bénéfice denmisɛnniya hɛrɛ la kiyama don o de ye denmisɛn minnu y'a kɛ ala ye ka balo k'o ka ɲɛnamaya n'o ka nɛnɛkili kɛ ala ye ko o danku dɔn k'a dɔn k'a fɔ nin waati ɲɔgɔnna la fanga bɛ anw na anw ni ala bato de ka kan anw ka kan k'a kɛ alaw taala de ye bɔnɔ tɛ o de la an faw ni an baw n bɛ segin ka na sisan denmisɛnw ma an bɛɛ b'an yɛrɛ kun jate denmisɛn ye tiɲɛ don n'a fɔra ko denmisɛn k'a damina san 15 la sa ka yɛlɛ a kɛra san 20 kɔnɔna ye wa a kɛra san 30 kɔnɔna ye wa fo ka taa se san 40 ka yɛlɛ sa nin bɛɛ ye funankɛniya bonda yala o nin denmisɛnniya yɛrɛ n'a fɔra ko ne ni e y'an ka bilan kɛ an ye mun nafa ɲa jeunesse ma an ye mun bila jeunesse ka disposition na an ye mun bonda la ka denmisɛnw ye bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ se k'i ka bilan kɛ o yɛrɛ ma se kiyama don yɛrɛ ma et qu'est-ce que nous faisons pour cette jeunesse là et si on te pose la question quel acte tu as posé pour l'avancement de la jeunesse pour appeler la jeunesse vers Dieu ka jeunesse la yɛrɛ ka o la ka baaraw sansi dɔw ma ka sababu ɲumanw latigɛ o ye ha nin jaabi bɛ gbɛlɛya dɛ aujourd'hui c'est une jeunesse déboussolée une jeunesse qui n'a pas de repère une jeunesse qui est là comme ça on ne peut pas dire une jeunesse hypothéquée mais aujourd'hui cette jeunesse là a une vie hypothéquée pourquoi nous nous sommes laissés faire on nous a manipulés on nous a exploité c'est-à-dire chez nous ni mama mako bana bena tolonge ana ni politicien mako bana lu be bori encore ni dunia mako bana lu be bori encore on est bi essence ou yeko bela ka fonina donc faites beaucoup attention demsenia nafa kabo Allah taala yo kiyama don demsen nu ya fo alay et Allah dira aussi demsen nu yo kan nyanama ya ken ala koso aw yo taka bot kle koro aw yena obla arsu suma koro olu groupe flana bebeta e jija yoko chama de jija yoko chama de sumurdon aw yaw jija ka ko chama de nonu groupe beta domin ka bot kle koro aucun président ne pourra te défendre ce jour-là aucun ministre ne pourra te défendre le ministre même soit même aller ke alaka arsu suma koro même le président toi ta vie c'était collé à ça. Sans lui, là, je ne peux pas vivre.
Sans lui, là, je ne peux pas respirer. Mais alhamdulillah, aujourd'hui, je répète encore, ton président, ton président ne pourra rien faire pour toi le jour de la résurrection. Ni ton ministre, ni le député, ni ton maire, et quel peu kabara le bena imma de me qui bok le koro qui bla ala ta'ala ka arsus makoro. Oye densan ouye minu barola ala kola. Troisième catégorie, groupe sabana. Allah ta'ala abafa meleka ouye. Warajulani tahaba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Aouye groupe nous la ma milliards ni jina milliards. Ayeta groupe catégorie 3 sabana takaboy. Ouliye mawye ma flami nyon kanu ala koson. O faraba nyon ka ala koson. O tola ala ta'ala ninko. O tola nyon fe ala ko nin koson. Komi ko fara ka bo nyona o de kela sayay. O ka nyon kanu, o ka teriya, o ka amitié amake sunguru ko koson. O ka amitié amake dunya intérêt koson. O ka amitié amake nin koson. Nous ka amitié bella ka foni kela jon koson de Allah Ta'ala. Depuis l'homme, ils se sont dit je t'aime en Allah. J'aimerais que nous soyons ensemble en Allah. Je vais te suivre à cause de Dieu. Ils se sont aimés. Au farlanyoka ala yere de koson. Ala ma kungara fo ala de. Politique mo farlanyoka, sport mo farlanyoka, dunya ko mo farlanyoka, village ko mo farlanyoka, ko kelempe min ko farlanyoka ou ko le ko ala. Il se peut même qu'ils ne viennent pas du même village. Ils ne parlent pas la même langue. Mais le fait qu'ils se sont aimés en Allah, ils se sont aimés en Dieu. On se regarde, on s'écoute. Nous nous sommes aimés en Allah. Donc, si ka fo itala ameni nafa bokia malo. Donc alhamdulillah rabbil alamin ma munu ye nyon kan Allah taala koso ka fo kelenye ka mna kelenye ka bla kelenye ka do kelenye ka bo kelenye ala yare jati koso olu ka nyon kanu make fosi koso fo Allah taala ala ba fo koko olu fana laje anyeni namede koko lu laje jama chema ma milliards chema funeni fanga kaboni don ko lu fana ta kana olubla alaka arsukoro olubla la arsukoro nyamo telenu olube arsukoro demsamiya ka demsamiya ke alakoda olu fana olube arsusuma koro ma munu ye nyon kanu alaw taala koson olu fana tala ko lubla arsus makoro groupe mamande be joni be natani be ne be se bola ni kile koro chogodi e chaleur fanga kabo a groupe barabe na laje o ye jonye warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid alaw taala ba fo ya mafle ma munu be nunu chema nine Allah Ta'ala ka misiri tunka doyi atume misiri segere sanga ni wati be ni chatunta ta seli keso kono madama ni misiri tuma kerefe na ma seli misiri la domi abe gbalaya ama ale ka bato bebe ke misiri la akani me ka ala ko fo misiri la akani me ka misiri la taala chaya akani me ka misiri la jimi ale ka bato bebe ke misiri kono de a misiri kadaye aduzukun guloni me misiri de la ebe ambi an chewye bi ani misiri bebe rikelena misiri be ankar rikan ebe ta sor bon fla sabanani ne be ani misiri che mais an chela ka o kenime ka selilu kono e ni lebu baye ni yemalo ya baye misiri be ne ka secteur la misiri be ne ka carré la misiri yera ni ne manja nyona seliwatu be se sonkane sigininto slama ube temene lanka soda la kata misiri la mau be bo kata misiri la ne signi men ka sokono tele la jela ni selwati sela
nin kilala min ka tapi ben ka salon na ka seli kɛ lutigi cɛmanw cɛlakaw misiri de ye an seli yɔrɔ ye dɛ n'i y'a mɛn ko misiri a jɔla min kama o de ye ka taa Alahu Taala bato a kɔnɔna na n'i y'a mɛn ko misiri Ala ka so don silamɛw ka kan ka ɲɔgɔn lakafo yɔrɔ min k'o ka seliw kɛ silama cɛmanw misirilata silama cɛmanw a kɛla an ma diyagoya ye ni fɛn ma an bali taali ma bana ma an bali taali ma kuburu ma an bali taali ma mɛ ka ban de ka taa misiri la k'a se to an ye misiri bɛ an kɛrɛfɛ an y'an ka seli bɛɛ la k'a fɔ ni kɛ so kɔnɔ an y'a dɔn k'a fɔ ko an jo tɛ baaraw la baara ɲuman t'o ye dɛ nafila seliw de ka kan ka kɛ an bolo so kɔnɔ an cɛlakaw an ye farida seliw kɛ misiri la maa d'a ma ni misiri bɛ an bolo misiriw b'an kɛrɛfɛ an ye taa ka taa seli misiriw la a baraji ka bon o yɛrɛ de fana ka di Alahu Taala ye i taa seli a ka so kɔnɔ min ye misiri ye donc misiri tun ka di maa minnu ye maa minnu dusukun gulonni tun bɛ misiri la Ala bɛ adamaden bɛɛ dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan Ala b'a fɔ ko k'olu fana trier k'olu fana woloma jama cɛma k'olu bɛɛ la ka foni cɛ ka bɔ maa miliyariw cɛma maa minnu tun bɛ misiri la sanga ni waati bɛɛ o ka ko bɛɛ ye misiri ye Ala bato ka do ye misiri do kɔnɔ o kɛni bɛ ko Alahu Taala bato misiri kɔnɔ olu fana bɛ woloma jama cɛma olu bɛ ta kana n'o ye kana olu fana bila Alahu Taala ka arsu suma kɔrɔ silamaw maa miliyariw jɔni bɛ maa miliyari yirikaw miliyari kelen tɛ miliyari fila tɛ miliyari saba tɛ i miiriya bɛ miliyari min na k'a damina an fa Adama fo k'a taa se kira sɔlɔ salama ka manto labanw ma an bɛɛ jɔni bɛ nin don maaw de bɛ trier la ka bɔ tile kɔrɔ nin k'o bila suma kɔrɔ a duruna o fana ye maa ye Ala b'a fɔ mɛlɛkaw ye a y'o fana lajɛ maa min siginin to la a hakili jigila Ala la a hakili jigila ka pasew la ale y'a yɛrɛ lasigi Alahu Taala ma mɛ n'a ye Ala kumakan mɛn waati o waati n'a ye wajibili mɛn waati o waati ni Ala ko fɔla ye waati o waati n'ale yɛrɛ sigila ka tagasi Ala ko ma a ɲaji tɛ lɔ a ɲaji bɛ bɔ damina ni Ala ko bɛ fɔ a bɛ silan a ɲaji bɛ bɔ damina a b'a yɛrɛ ma ɲininka est-ce que ne bɛna kisi kiyama don wa a kɛni bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ don Ala bato la hakililajigi a t'a sɔrɔ foyi la fo ɲaji ni ko bɛ kan ka fɔ ale bɛ sin ka kasi damina a bɛ kasi Alahu Taala ye a ɲaji bɛ bɔ Ala ko nin de kosɔn a ɲaji bɛ bɔ sini kiyama ɲininkali de kosɔn ni kuma banna kɛla ka ban Ala ko kan n'ale kulo dola la n'a miirila n'a taasila a ɲa bɛ fa a ɲa bɛ wuli ɲaji bɛ jigi damina silamaw ka kasi i ɲaji ye bɔ Ala ko la i ɲaji ye bɔ taasili la Ala ma i ɲaji ye bɔ ni wajibili kɛla i ɲaji ye bɔ ni miirila i yɛrɛ ma ja ko ɲumanba do dɛ ɲaji ye bɔ nin cogo la Ala b'i dusukun dɔn Ala b'a dɔn e yɛrɛ kɛni bɛ ka min fɔ i kɔnɔ nin waati ɲɔgɔnna la Ala b'a dɔn wajibili ni taasili ni miiri o ye ko min kɛ i la a ye nɔ min bila i dusukun na fo ɲaji bɔla ɲa bɛɛ wulenna silamaw baara ɲuman dɔ b'o ye dɛ baara ɲumanba Alahu Taala b'a fɔ aw y'olu fana ta ɲaji minnu bɔla ni Ala kosɔn dusuw kasila maaw silaɲɛw kɛla k'o to dugukolo kɔ kan a tana de tun ye a kulo don wajibili la n'a ye kuranna lamɛn ni aya dɔw fɔla a bɛ kasi fɔ a bɛ sigisigi a b'a yɛrɛ kun ma ɲininka yala est-ce que ne bɛna kisi wa ɲaji bɛ bɔ sanga ni waati bɛɛ mɛ ɲaji bɛ bɔ Ala ko de la dɛ silamaw bi aw ɲaji tɛ bɔla Ala ko la aw ɲaji bɛ bɔ shetana ko de la e bɛ maa jɔni ye a fasa bɛ kan ka la a bɛ kan ka nafolo bɔ k'a lafili ale yɛrɛ sawa kojugu kosɔn kasi bɛ damina e bɛ kasi la duniya de nɔfɛ ten e ɲaji bɛ kan ka bɔ ko lakolon de la Ala jaka jɔnsɛnimaw lajɛ o bɛ kan ka maaw laseli alimami jɔni bɛ a bɛ kuranna kalan na alimami bɛ kan ka kasi a yɛrɛ tɛ se la avancer la aya min bɛ kalan n'a bolo a kɔrɔ fanga ka bon a kɔrɔ kɛni bɛ k'ale dusukun na yɛrɛ yɛrɛ a yɛrɛ b'a yɛrɛ ma ɲininka Ala ni aya min kofɔla ni alimami bolo k'an to seli la nin est-ce que ni aya ni ne kulo ye nin lamɛn ne y'a fɔ n nɛn kan
kiyaman do ne ka ko be kadi Allah taala bulu kashi minu kala ala koso nyaji minu bola Allah taala koso dusukun yere la Allah ban kala kashi ala ko min koso olu fana ye mawye mamunu kadi alaye o nyaji bola silanya de koso Allah taala ye ala ba fo koko olu fana ta alhamdulillah balma chani che surtout filmu kunta minu be bola bi ebe do ye bi o sigini me ko ka feuilleton la je feuilleton comme nous betemena feuilleton la o nyaji be shinka bo ele makashi ko fosi la fo filmu kunta minu kenime ka bo o le kenime ke nyaji la bo a ko chadoni yeni muso mnala do nana kana amuso bushala amuso tunto tigila mo fe ko fa na muso mena o sigina nyoma ale yo olu sigini ye nyoma ale be sinka nyaji bo Slamo nyaji bo ko sebela de ni ki nyaji bo mana ko la jimin jito ebe manyi ngala aussi katala parce que ni jinin jigila ala ko la na fa bala ame boy olu groupe fana nyaji munu bola ala taala ko son olu beta kana olu bla arsus makoro alhamdulillah afawni ambaw atotola groupe fla wala masaba o yemaye mamini muso nyuma bado ni muso nafulo baku joyoro bala am muso intesa yela nya shima ni be bakala ale ni muso ye nyongo ye fando muso ni chekan dametiki lo muso nyuma ba abe ko mini ye yusufu laje kaka kisa laje masake muso ni yusufu la kolonyala watimi ko fo yusufu yese alema yusufu silana Allah taala nye nini kasu nyona laburla ekan eni muso nyuma bado sani mabulo na folo babulo ha muso ni yere ni ete niveau kelena au te statut kele ni muso ye bonyoya ni muso ye kafonyoya ni efe eko kibe silana Allah taala nye wala ma muso fana ye cheye chemin kain a chekain na folo ba ku dawla tiglo karama babulo o flaye no so roro kele muso ko ala la mislana ala taala ni ka ala taala ta wati mina ni ki yere yeni ko na fili belebele la ma munu yo ke ala ba fo ko lu fananta ko lu fana woloma ka bo jamala kana ulu bla ala taala ka arsus makoro alhamdulillah rabbil alamin ulu fana meta kana olu bla arsus makoro olu sela o yere balila mana setu mo ye ka ke mami tu me fe ka mana nyini o fe na folo tigi do dawla tigi do chenya ba tigi bolo fo si mankeninte ati la mola ko be da fani mala mais nonu kanim be ka fo ko be slana Allah taala nya ala ba fa melekaw olu fana groupe beta kana no ye ko bla arsus makoro am fawni ambaw groupe barawbe imma filolu ya worum lanay olu le mawye mamunu ka soninge mamunu ka saraka bolike saraka min bolo o ya keno dusukuni o ma ka wasokoso o ma ka yera koso fo kira ye misaliyata o ka saraka dogolila kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ye saraka bono o bolo kiniye o bolo droitiye o bolo goshi o bolo juguma bo akalama saraka min kala akala ni ikhlasu de aya ke ani alaliche ama ke dunya ya kufo afana ma kan na folo di ay fokale ka ke ma ya dini alanya saranya dili de aya dini limanya dili de ama dini wasoye ama dini ale toko yefo aya di doron abolo kinne ya di abolo marama bo akalama a kono jugo yela adamadena mamunu ka soni meke ala koso mamunu ka soni te ke dunya koso mamunu ka soni la nyini mi mola soni na ode ala taala dhatu ala taala derompe ya don ko olu yeni ke umma ko fana me ala taala ka maflali la umma ko te dunya ka maflali la nunu de mawye mamunu tato ka bo kle koro kanopla suma koro kiyamado an fawni ambaw nunu groupe woron vla laban ne nunu bana
jongara le tato tuguni ka fara nunu kan to be to tile la tile be to kuna tile be mili nya kelempe tile bo kuna ni jogo la tile le be adamaden kuna ni jogo la abe komi tasuma tala kabla ikunseme sanfɛ abe komi tasuma tala kabla idagolo ni inyada nyefe funeni mi mekila ni wati le funeni fanga warato adamaden kan ni doni maamunu protéger la maamunu sutara la maamunu yere suma koro wodi Allah taala ka jonye jomunu ko fola ambolole kiyama kene kame Allah taala dali ka an fara ma worum blawka Allah taala keto maamunu blala ka suma koro dona suma foite parapluite ma bolo tolite ko mawbe do bondo kono ka illo ka bot le koro utei adamaden be joni me clé de koro allo ko belebele lo de ko makabanino kira ko sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu ko adamaden si yorma woromvla ala keta olubla la suma koro dona suma te ni don fo Allah taala ka suma te itena yirzunya la ka fo ilo an betan jo yirzun koro otei itena yoro do yela ka fo ni yoro la tile fanga ti jengela doni sumaya be ilo anyi burkatai ala ko otei ite sumaya misikala zarati e adon yoroshi fo ala taala ka arsu dorope suma koro arsu doron suma arsu suma doron ne keto adama do balila tile funini ma me betena jolay de betena jolay de ma minu jotoy nyamogo telenu minu tola nyamogo yala tu es responsable d'une association tâche de confier lila et clena islana et kala la diri kitoni barala demsa minu bo ka demsaniya nafa bo ala kola ko ka demsaniya ke ala ko kuso ma minu ye nyongo kanu ka fara nyongo kan ala koso o tola nyongo bolo saya do yo fara ka bo nyona ko bo nyongo bolo olu fana mo yere ala ka arsu suma koro ma min nyaji bola ala ko koso ale tasila wala ma klodo la wajibilila ale siginin tola anyaji ka bodamna kiyamando nebe na mufo Allah taala ale tuma yere blambe wati be na ye kodo ke al ni kunyuma do ala munane ma do faraninka ni kodo ke la bolo kunyuma te munane yen yere yenina anyaji be sinka bodamna hakil jigi ayere rat kata siliba anyaji labo ani mami musonyuma do ya wele dambe tigido dabla tigido karama be muso bolo chenya be muso bolo muso ya wele kana akoko tunya na abislana Allah taala ni aletese ani mami na ye soninke ay sarakabo akini bolola abolo juguma ba kalama olude mawye ma worum vlaminu keto Allah taala ka sabatila Allah taala ka arsus makoro ama Allah taala dali ka anke ma worum vlaminu chema Allah taala bulu ala mukela ma worum vlaminu keto o yere yela Allah taala ka arsus mabelebele koro ani mami ni ale tumi misiri la sangani wati be adusukun danime misiri la kenime ka misiri la jimi akabato be ke misiri de la donc ni an taye an cela kaw an yanka selu ke misiri da ani misiri dia an yere ye ani Allah taala ka so segere ani Allah taala ka so kanundu an yere la ma Allah taala dalika famel ko madi ambe ma alamo kala alhamdulillah rabbil alamin. Je m'adresse à mes frères, surtout plus précisément à la jeunesse. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont inondés par la jeunesse. Tout le monde parle. Il y a d'autres qui prêchent. Il y a d'autres aussi qui sont sur les réseaux sociaux pour dénigrer, pour insulter. Il y a d'autres aussi, c'est pour parler de la politique. Beni Kabara. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Que tu sois un politicien,
mentir sur quelqu'un parce que c'est mon anniversaire. Hein? Les gens peuvent te suivre. Dénigrer une personne parce que oui, nous ne sommes pas de même parti. Je l'insulte. M'a dénigré. Les gens peuvent m'encourager. Les gens peuvent commenter. Mais dis-toi un jour que tu seras. Quelle est ta responsabilité? Tu as insulté des gens. On t'a supporté. Tout le monde était là. Tu étais aimé par les gens. Mais Kiamado, il est né. Farah Adamadon Jassila. Farah Adamadon Bourdiala. Farah Wuya la Adamadon. Wuya niba la mala Kiamalo. Ebeta kata beboala. Itun kenime ki ka candidat wala me ka président mi soutenu atini bola ni donde. Edo tuma kela dede. Donc ayi slan Allah Taala ni ikela politicien nyowa slan Allah Taala ni ikuma kan ni fota be Kiamalo ala kenime ka besere ki makono. Ameto ifana ka message de lancer emballement oui. Bi Afrique ennemi ni Afrique djugu oui Afrique yere denwe. Afrique on ne be sigipi ka Afrique burja ka Afrique dame be slamao. Anye kel lalilawe. Anye ku interpeller. Anye anka masaw hakili labla. Anye kuma anye mawno hakili ranyona. Olute barajuye me kasigi ka neninke kasigi ka chienu lachu jamanana isigi yoro ibe tasuma lachu awye boka yoro jeni baraj mateni de. Donc bi esigi ni mi ka salona ika frigo fani me dumini nyumana ebe maw labo ko yeta kata fon kari ka fon jeni est-ce que e yere ni I hakili be nyongo fe ni sebebe jenni ma ebi ka avion eta kata farafina kata chieni ndamna qui sigi ka réseaux sociaux et ka téléphone nya fe kamana mana kan fo do fana me farafina olu fana ma do olu yere ni mbaraj mankeli kaka ka don ka fo ko mami kenime kanel labo kam bla chieni na asigini me akanna songo ba ku aka bonsara ba ku ne do ka bonsara tenkum farafina kuma tenna songo ma ne be se bola chogodi kata chieni ke ka nya sinka jamana ma no kuma kan kusu donc anye hakili soro ikana to mawbe tolon I hakili la ala ye hakili mindi ama hakili ye fembaye ikana I hakili taka adamado ka chieni kenayi ni chieni ke lobe mina ayre e déplacer kata farafina aya ka famu labo ka blako aya ka village la mo boka ka kabila mo boko blako ano lu eta kata chieni ke akana elebla chieni na ale kelente jamana kono denye jamana kono don ye ma million yiri kawde. Comment est-ce qu'un individu il est dans son salon, il a quoi à manger, il n'a pas de problème avec ses factures, toi tu n'arrives même pas à manger en Afrique et ce dernier te manipule avec sa bouche, il faut casser, il faut faire ceci, il faut faire cela. À cause de la politique vous voulez détruire même l'Afrique, à cause de la politique vous voulez détruire le pays. Pourquoi? A baye intérêt personnel à la coup foitala place kodo fosité oko amala taala dali kanim famille ko no ya ambe ala mo kala an ye jeunesse wiye anye ke jeune wiye minu hakilu kabo an kana yara to ma bolo minu be amanipuler ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.